Triple! Ala ka, layo ah! Woohoo! Da, tagam! Hawan na rin! Triple! Ah, grabe! Ay! Ladies, final, puro babae. Oh, ano na yung kategori ng puro babae ha, ladies? Ladies! Puro babae! Ala ka! MM na rino! Saira pa ako! Ala! Ay, ni Gawas! Saira pa ako ni Gawas! Alcansi na rin, gamatoy. Saira pa ako ni Gawas! Lupad! Lupad na rino! Nakauna ang Batang Agila! Wow! Lupad, 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 lupad! Dikit ang laban guys! Dikit ang laban! Ala! Hop! Hop! Ay! Up! Di ka tupot sila. Triple! Ala ka! Layo ah! Woohoo! Da! Tagam! Hawan na rin! Triple! Ah, grabe! Ay! Ala na rin oh! Suara! Finish line! Isog pod! Isog pod! Isog pod! So, Loren Gibone on third! Kakay de la Pedra and Ketsa Baiton, Rina Bustamante, Bueliones. Agay nawala si Narido. Wala na. Wala na. Nawala si Narido. Ay, break away na Batang Agila. Tuwara. Wala na. Tricks na lang ni Ron. Tricks. Tuwara. Wala. Ay, nawala gyud wag makaparog. Wala na. Wala na. Break away na. Tora, nakabangon na si Narido. Triple. Ayun oh. Chillax. Ala Narido. Tora, gamawin na si Narido. Nag-wild na si Narido. Nag-wild na si Narido. Wow. La. Hop. Double. Wala ka! Hoy! Oh! Triple. Double lang. Ha? Isa ko. Wala kasi kaya, pero isog yun siya. Isa ko. Wala na. Break away ng Batang Agila. Tarawe. Trick! Tara lagi. Naana po na yan pinalingi-lingi. Kinsa na po kayo nakita na. Wala ka mga vlogman yung Nakakita ni Guapa ba? Ha? Nakakita Guapa? Ano siya? Oh! Hala ka, Loren. White flag. Executive. Triple. Finish line, really lang. Hop. Executive 50. Wala na, third na si Narido. Grabe, isuga, gini bata. Oy! Loren Gibone. Sayang guys, wala si Siana dito. Kanang wala man si Siana ni Payax. Wala kaya iyang puto mo ang karga niya bagyo niya na i-upload sa barko. So, sorry kayo sa mga fans ka nag-abang kay Siana Banana Caballo. So, dili niya kagustuhan na di sa kare ko dili. Because of the weather. Bagyo magod. Bagyo lagi. Upload yung container sa barko. Wala si Siana dito guys kay Bagyo. Wapong laban pinuta. Nanaunta, isa kasakay na lang unta. Wala gyud, nabalik gyud sa Manila iyang motor. Nanaunta Visayas. Wow! Woohoo! Kakiat na po ni Mataa, di ba? Kakiat na po ni Mataa, di ba? Natural? It's natural flavor. Ala. Andito ang wapo. Or Gibone versus Narido, motoraw. Nitrix oh. Wala na. Tuara Narido versus Gibone. Saira pa ako, champion!
Opo, ha? Ala, black pasanay, agay, narinog yun. Woohoo! Grabe, suga, gini ba tayo? Kuha gyapon. Saan mo? Nagulat ko. Oh, bata pa gani. Ata ba? 11 pa lang. Ah, 11? Oh. Ah, Ipainom ni Milo kay para isong paiste lang lata. sabot. Sabot ang maabot ni 12:30. Oh. 11 pa gani. Isog na kayo. Second flag. Second The MM. mighty Third. Mars ng Rido. Loren Limones. Sorry guys. Of Lorogan, Wala Bukidnon. nakalumbas siya na diri kay Baguio. Okay, sa nila. Nabalik ang motor sa Manila. Executive 15. Sunod na po, sunod. Check card. Executive 15. Check card. Okay, waiting area 65. Executive 50. Then